Dragi moji gledatelji, danas ćete puno više saznati o samome željezu. Govorit ću vam koji su najbitniji simptomi, dakle kroničnog nedostatka željeza, što nećete vjerovati koliko je učestalo u svijetu. Saznat ćete koje su glavne funkcije samoga željeza i na kraju emisije ću vam dati najpotrebnije informacije o hrani koja ima najviše željeza u sebi, koju želite itekako konzumirati. Isto tako ćete voditi računa o koje su preporučenim dnevnim unosima samoga željeza. Nedostatak željeza najčešće je nutritivni nedostatak u razvijenim zemljama svijeta. Procjenjuje se da do 80% svjetske populacije vjerojatno ima manjak željeza, a 30% osoba ima anemiju uslijed nedostatka željeza. Željezo je esencijalna hranjiva tvar koja pomaže u obnavljanju mnogih funkcija u našemu tijelu svaki dan. A jedno apsolutno od glavnih razloga zašto vama željezo treba svaki dan u preporučenim dnevnim dozama biti će adekvatna količina hemoglobina. Preneseno znači adekvatan broj crvenih krvnih stanica koji prenose kisik u udaljene dijelova tijela biti će specijalno vezan za adekvatnu količinu željeza u vašoj krvi. Možemo reći najčešće nedostatak željeza je povezan sa razvojem anemije, što je stanje kada osoba ima puno manji broj zdravih crvenih krvnih stanica. Željezo pomaže metabolizirati proteine i igra ulogu u proizvodnji hemoglobina i crvenih krvnih stanica. A najvažniji sastojak crvenih krvnih stanica je crveni pigment koji se naziva hemoglobin. A hemoglobin je, rekli smo, taj specijalni pigment koji se veže na crvene krvne stanice i on će na sebe vezati sami kisik i tu specijalnu ulogu naravno igra željezo. Željezo da povezuje hemoglobin sa samim kisikom i onda ona puno bolja funkcija naših pluća i proizvodnja kisika i crvenih krvnih stanica apsolutno ide sa samim željezom. Možemo reći anemija se javlja kada količina hemoglobina u krvi padne ispod vrijednosti koja je potrebna za dovođenje količine kisika u tkiva. Nedostatak željeza može značiti da niste u stanju proizvesti dovoljno crvenih krvnih stanica koje nose kisik. Stoga se vaše tijelo bori za prijenos kisika u mozak, tkiva, mišiće, stanice, ostavljajući vas iscrpljenima i itekako slabima. I to je jedan od onih najgorih situacija što se često javlja i kasnije ćemo govoriti naravno o simptomima, jer vi uslijed posljedice nedostatka kisika u bilo kojem organu vašeg tijela imate puno većih problema. Međutim, anemija kao takva nije samo jedna, mi danas poznajemo više vrsta samih anemija. Možemo reći do anemije dolazi zbog poremećaja u samoj proizvodnji hemoglobina ili u proizvodnji samih krvnih stanica. Možemo tako reći, za stvaranje hemoglobina potrebna je opskrba željezom. Zbog toga nedostatak željeza u krvi znači da se ne proizvodi dovoljno hemoglobina i naziva se bolest sidropenična anemija. Željezo također proizvodi mioglobin koja je forma hemoglobina koji se nalazi u samim mišićima. Isto tako, problem kod ovih raznih vrsta anemija, osim kroničnog nedostatka samoga željeza, puno puta bude vezano problem i za kroničan nedostatak samoga vitamina B12. Zbog nedostatka vitamina B12 nastaje premalo crvenih krvnih stanica i proizvode se defektne crvene krvne stanice i dobivate pernicioznu anemiju. Nedostatak folne kiseline ima potpuno isti učinak. Ako se crvene krvne stanice pak stvaraju normalnom brzinom, ali se brzo uništavaju, onda njihov broj u krvotoku opada i nastane hemolitička anemija. Zbog nasljednih poremećaja kao što je anemija srpastih stanica dolazi do patološkog samoga hemoglobina. I ono što mi zapravo moramo znati, kao i u svim tim bitnim nutrijentima i mineralima i vitaminima, mi njih apsolutno redovito svaki dan trebamo unositi u tijelo, jer u najvećem broju slučajeva naše tijelo nije u stanju proizvesti samostalno recimo željezo ili bilo koje od ovih većih bitnih nutrijenata i tu ključnu ulogu će imati unos samog željeza u tijelo. Osim što sprečava anemiju, željezo je hranjiva tvar potrebna za održavanje opće dobrobiti, energije i zdravog metabolizma.
jer pomaže u održavanju cjelokupnog staničnog zdravlja i uključen je u mnoge enzimske funkcije. Željezo igra ulogu u mnogim enzimskim reakcijama koje pomažu našemu tijelu da probavi hranu i apsorbira hranjive tvari. Ove reakcije također uravnotežuju razinu hormona i podržavaju zdravlje srca, mozga, kože, kose, noktiju i metabolizma. I ono što mi zapravo danas znamo, većina od toga željeza naravno da se nalazi u našoj krvi i računa se otprilike 3 do 4 sama grama elementarnog željeza je prisutan u obliku hemoglobina. Preostalo željezo pohranjuje se u jetri, slezeni, koštanoj srži ili se nalazi u mioglobinu našeg mišićnog tkiva. Možemo reći da je željezo esencijalno za proizvodnju enzima poput katalaza i jako je bitan za rast i razvoj, apsolutno je ključan ulogu igra u velikom broju funkcija našeg tijela. I što vi možete očekivati kada počnete imati kroničan nedostatak samoga željeza? Na prvom mjestu, jedan od onih najkarakterističnijih simptoma vidit će kontinuiran kronični umor i jako niska razina energije koju vi redovito osjećate. Apsolutno osim anemije, kroničan umor, niska razina energije se javlja. Blijeda ili žuta boja kože, nedostatak daha te abnormalni otkucaj srca. Što se situacija pogoršava, možete imati poremećen rad hormona, slabost mišića i promjene samih apetita. Ono što itekako možete očekivati, kako željezo u vašoj krvi pada, imat ćete vjerojatno probleme sa svakodnevnom koncentracijom, probleme sa pamćenjem novih nastalih situacija ili stvari. Specijalno ćete možda imati problema sa kroničnom nesanicom, jer često osobe kada imaju kroničan nedostatak samoga željeza imaju problema sa nesanicom. Isto tako možemo reći da će vam se možda često javljati kašalj. Ponekad osobe sa nedostatkom željeza imaju rane na ustima i jeziku, česte promjene raspoloženja te redovito javljanje vrtoglavica. Ono što je recimo jedan od onih nevjerojatnih čudnih simptoma kroničnog nedostatka željeza, što vi nikada u životu niste čuli, biti će da imate kontinuiranu potrebu da jedete jako čudne stvari. Dakle, ne da jedete standardnu hranu koju vi redovito konzumirate, nego kroničan nedostatak željeza osobe često navode da imaju nevjerojatnu potrebu da jedu prljavštinu, da jedu nekakve čudnovate stvari kao što je led, recimo glina i sl. Trnci i hladnoća u rukama i nogama, lomljivi nokti i tanka ispucala kosa, loš imunitet, sindrom iritabilnog crijeva, naravno da ćete imati problema apsolutno sa lošim kostima i uz kroničan nedostatak samoga željeza imate puno veći potencijal od nastanka osteoporoze i osteopenije. Neke problemi sa samim kostima. Međutim, specijalno bi vam htio napomenuti da ono kontinuirano osjećaj hladi, zapravo hladnoće u rukama, nogama, često bude specijalno još kod žena manifestirano radi kroničnog nedostatka samoga željeza. Velika napomena, prekomjeran unos željeza može biti veliki problem. Previše željeza u tijelu dovodi do brzog stvaranja slobodnih radikala u tijelu, što nikako ne želite. Posebno je bitno kod ove situacije da tijelo treba značajno veće količine vitamina E da bi normalno funkcioniralo. Ajde, molim vas, moji dragi gledatelji, ovo jako dobro zapamtite. Osim kroničnog nedostatka samoga željeza, često neznajući ljudi, još specijalnije kada unose preveliku količinu željeza uz recimo dodatke prehrani i ne unosite adekvatnu količinu vitamina E, možete imati puno goriju perspektivu povećavanja željeza u tijelu. Više željeza u organizmu nego što trebate, na duži vremenski period počinje stvarati specijalno oštećene ili, ajmo reći, stanice koje nama izazivaju upale u organizmu i oštećenja, a one se nazivaju slobodni radikali. Preporučena dnevna doza željeza je 8 mg za muškarce, 12 mg za mušku djecu preko 10 godina, 18 mg za žene, a tinejdžerke i trudnice čak 27 mg. Hrana bogata željezom su školjke, špinat, jetra, mahunarke, kao što su grah leća, grašak, soja, organsko crveno meso, sjemenke bundeve, kvinoja, organska puretina, brokula, tofu, sardine, bakalar, skuša, kamenice, tempeh, smokve,
Datulje, grožice, suhe šljive, pistacije, sezam i bademi su najveći izvori željeza u hrani koju vi želite konzumirati. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Molim vas, malo pripazite na ove ključne simptome kroničnog nedostatka željeza. Lako moguće da ih ispravite ukoliko počnete uzimati specijalnu hranu bogatu sa samim željezom. A svi moji dragi gledatelji, da ste vi imali probleme možda sa željezom, možda ste vi imali neke simptome koje ja nisam ovdje nabrojao. Ukoliko jeste, komentirajte naravno ovdje dolje ispod video zapisa. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su prvi jasni simptomi da u vašemu tijelu nedostaje jedan jako bitan mineral koji se naziva cink? To možete saznati u ovom videozapisu pored mene, nemojte ga zaobići i pogledati. Hvala najljepše što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep jug na pozdrav!